फ्रेंड्स आम जासु समालर बैदिगाड़ी मठ को ये हूँ बहुत पुरातन मठ आम अच्छु मठ पाखे ये जो डियाल देखिपे पछपटे ये हूँ आम समाल जेल पछपटे हूँ मठ आ जेजेर मोर जासु आठ गोटे सब भल जिनस हूँ जो बाबा रोचे सी बाबा हिमालय आम आज साक्षात करने जाऊँ जेजे सागर जेजर आज उत्साह बहुत अच्छी बाबा देखा करने चलते ए जा जेजे कौन बाबा विषय कहे बाबा विषय टी आलोचना करवा मठ विषय बाबा विषय मालिका विषय ठाकुर विषय आलोचना बहुत किसी आलोचना अच्छी भेट हेल्ले जहाँ तक हम हम भेट तो एपर्तन है जाऊँ मठ विषय जाऊँ तेणिक जहाँ हम जगह विषय कौन कह आज्ञा जगह विषय कौन कह बैदिगाड़ी विषय बैदिगाड़ी विषय अन्य लोक अच्छा समाज अध्यक्षता कर मठ रही से दायित्व में ब्राह्मण अच्छा से मठ विषय किसी कहे ठाकुर विषय मठ ठाकुर विषय किसी कहे आगुरी के आस हाँ आगुरी बहुत थर आसी सब विधि विधान नाला ये 2-3 वर्ष है किसी आस्ते आस्ते चलता है 2-3 वर्ष है ये सब प्रकट हवा जाऊँगी कहीं प्रकट हो कौन कर प्रभु जानते आम कहीपर किसी बुझे आम से विषय नबू आगुरी आस ना हाँ आगुरी बहुत थर आसी एभली जिनस प्रकट हो नाला ये प्रकट हवा जाऊँगी बाबा आसबार कौन हो कौन लागू प्रभु सी बाबा जानते ठाकुर जानते मठ ये अध्यक्षता कर भी जानते फ्रेंड्स आम मठ भितर पलि आसु ये हूँ मठ भर दृश्य ये जेज गोटे जिन देखा मिलूँ जेकोसी मठ हो कि मंदिर हो फूल गछ हो कि तुलसा गछ हो माने देखा सफिसीयंट मिलूँ ना यहाँ हूँ मठ नियम भगवान आदरता ये सब सृष्टि कर ये सब मठ बाड़ी सब जिन रहा दरकार फूल गछ कि भल आनंद गछ वृक्ष मठ बाड़ी नियम आम जो मठ होकर न करवा भगवान केमी आमको रे ये भगवान शांति पाती कि फूल को गछ को फ्रेंड्स ये हूँ बाबा ये आमर भाई अच्छे पूजारी महाशय आमर अच्छा गाँव किसी गुरुजन महाशय ये बस ठिया सब आ चलते आम ए बाबा पचारि बुझा ये जगह हूँ जशवंत पाटना तेणु प्रथमे कहवा पूर्व महापुरुषों नाम टी आम उच्चारण कले भल हम ओं श्री गुरु शून्य ब्रह्म परमात्मने नमः अणाकार ब्रह्म शरणम आज्ञा स्वामी अच्युत्य शरणम आज्ञा गुरु अच्युत्य शरणम श्री गुरु अच्युताय नमः ओं नमस्ते अच्युत्यानंदं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जशवंतनंतं बलराम नमो नमः जय हे अच्युत जय हे अनंत जय जय बलराम जय जशवंत जय जगन्नाथ जय जय कल्कीराम अनंत ब्रह्मांड गुरुमा सारले विश्वगुरु पंच सखा तब कृपा श्रीवादम सर्वस्व तब इच्छा रे मो इच्छा किंतु पंचसखा को लेकर आम मैंने बंचीचे जुगे जुगे पंचसखा अच्छा किंतु वर्तमान ये कुजंगर जशवंत पाटना महापुरुष क्षीर बिहारी नाम रे नामित जशवंत गादी आमर कुजंगर पंचपाटना अच्छी पंच महापुरुषंकर पंचपाटना अच्छी किंतु से ये हूँ जशवंत पाटना गादी आमर विराजित मठर सेमती किसी रक्षणाबेक्षण मठर संपत्ति किसी ना तेणु महापुरुष तो कहते शून्य शून्य चलो तेणु शून्य चली आम जिते ये आसी पहुँचलु 3 वर्ष पूर्वर देखलु जराजीर्ण होकर मठर सबू पुरुखा लोक बहु पूर्वर रही से परिचालना करुले सबू भिक्षा मठर स्थिति किसी ना किंतु गादी स्थिति ठीक अच्छी निकटरे आमर जशवंत पाटना गत ओढ़ण षष्ठी तांकर वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होता बहु साधु सन्थ भी उपस्थित थिले तेणु बर्तमान आपण जोटा पचारुंट से विषय महापुरुष तो कहते सब गोपन रखिबु तेणु गोपन तथ्य तेणु ये गोपन संधि की आम प्रचार करूना समय आसिले प्रचार करूँ जे अच्युत्य कही रामदास को रे राम तोते सप्त राण धरी था चरण कागे कहबू ना तेणु
ସେଇ ନୀତିକି ପାଳନ କରି ତେଣୁ ଗୋପନ ଭାବରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଏଠି, ତେଣୁ କେହି ଭେଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବା ଭେଦ କହିବୁ? ଭେଦ ତା ଭେଦ ସେ ହିଁ ଜାଣେ, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଗୁରୁପୀଠ ହେଉଛି କାଶୀ ବାରାଣାସୀ, ଜୁନା ଆଖଡ଼ା। ସନାତନ ଧର୍ମ ପରିଷଦର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ଜୁନା ଆଖଡ଼ାର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିନୟାନନ୍ଦ ପୁରୀଜୀ ମହାରାଜ। ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ଗୁରୁମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମଠରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠିକାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଭଲ କ'ଣ, ମନ୍ଦ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବ। କହିଲା କୋଠ ଦଳ ନିତ୍ୟ ଦଳ ଯେ ପଦ୍ମ ଦଳ ଆବର, ଗହଣ ସହିତ ଅନନ୍ତ ଦଳ ଲୀଳା ଅପାର। ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ଯୁଗରୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ସଖା ସଖୀ ହେବେ ମିଳନ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବାଛିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କରୁଣିବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ନନା ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୟାବଧି ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ହରି ଓମ୍। ଏ ମଠ ବହୁ ପୁରାତନ ମଠ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଆମ ବାପା ଅଜା 14 ପୁରୁଷ ଏଠି ପୁନେଇପାଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ 10-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଯୁଗ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 40-41 ବର୍ଷ ହେଲା ହରିହାଟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଦୟା ରଖିଥିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ନମଃ। ଗୁରୁ ଗାଦି ମହାପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ମୁଁ ଗାଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଳ ଆମ ଘର। ଗାଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂଜା କରୁଛି। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଶୂନ୍ୟରେ ହେଉଛି। କିଛି କେହି ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ସମାଳ ଗାଁରେ, ପାଖାପାଖ ଗାଁରେ ବି ଅଛି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଅଛି। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ସେବା ପୂଜା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଏଠି ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ଶୂନ୍ୟରେ। ଘିଅ ଧୂପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ସବୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ଶୂନ୍ୟରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମାରେ ଚଲେଇଛୁ। ମହାପୁରୁଷ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ, ସେ ଆସି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ। ଆମର ମଠର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୁଁ ଏ ମଠରେ ଆସିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲିଣି। ମୁଁ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲି। ମୋର ସାଙ୍ଗ 2 ଜଣ ବନୁ ଭାଇନା ଆଉ ଗୁନା ଭାଇନା ମୋତେ ଆଣିକି ମଠରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମୁଁ କଳାରେ ଏଠି ମଠରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଫଳ ବଜାଏ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଏ। ଏ ମଠରେ ମୁଁ ବସିକି ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି, ଏ ଗାଦି ମୋତେ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ 6 ମାସ କାମ କଲେ 6 ମାସ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବସେ। ଏ ଗାଦି ମୋତେ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗାଦି କଦି ସହଜ ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ଏ ଗାଦିଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ମହିମା ଡାକି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଦି। ଆଉ ଆମର ମହାରାଜ ଆସି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଲେ ମହାରାଜ ଆମର କହିଲେ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କାହାକୁ କହିହେବନି, ବେଳ ଆସିଲେ କୁହାହବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।
ଏଠି କୋଉଠାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ये महादेव फ्रेंड्स ये जो गछ देखा ये हूँ बासी चंदन गछ जहाँकि ठाकुर मथा दि जाए आ भक्त मैंने भी लगाती आ साइड रे जो लंबा से देखुं ये गछ ये जो गछ देखुं ये हूँ रक्त चंदन गछ आठी बहुत औषधीय गछ सब लगी भल दामी दामी गछ सब लगी ये साइड देखी पारे ये हूँ आम गुजराती गछ ये गुजराती गछ लगी हुंका तो जोड़ देखिए जगह एभली जोड़ी देखिए हुंका ये मठे ये सब पिंपुड़ी गछ देखी पारे पिंपुड़ी गछ ये तोड़ा जाऊँगी मठ चाह हो बाबा मैंने पीउं ये पिंपुड़ी गछ ये अच्छा हाँ हाँ ये अंगूर अच्छा नहीं ये अंगूर अच्छे लगी ये हूँ पान गछ आ तुलसी गछ तो यहाँ कमन जिनस कहीं तुलसी गछ प्रत्येक मठ मंदिर रे तुलसी गछ आमर वृंदावती चौरा ये जिनस हूँ मेन जिनस कहीं कौन सी मठ मंदिर से आगे पूजा पाती आमर माँ तुलसी प्रत्येक मठ मंदिर रे ये आमर साइट रे कौ ठाकुर अच्छा ये बजरंगबली कली जुगरे बजरंगबली होचनी मुख्य हनुमान है मुख्य कली जुगरे कहीं कलीर विनाश हनुमान ही करें कहीं सी हूँ चिरंजीवी प्रत्येक जुगर हनुमान रही ये हूँ आमर फूल गछ लगी ठाकुर पूजा करने ये हूँ आमर बौल गछ हिंदू धर्म एभली जे कि गछ को पूजा करा जाए नदी की पूजा करा जाए हिंदू धर्म छाड़े ये सब संस्कार कौन सी धर्म नहीं हिंदू धर्म जी पुरातन धर्म
फ्रेंड्स ये हूँ बाबा रहा घर चलते भितर जावा देखा भीतर केमती अच्छी ये आमर बाबा चल चाहा ये चाह बनाऊँ बस भितर आज आमर भाद्रव मास शुक्ल कृष्ण पक्ष अमावास्या हेल्ले सप्तपुरी अमावास्या सप्तपुरी अमावास्या ये 12 मास 13 पर्व कराए जगन्नाथ भली सब पर्वपर्वाणी कराए से आम सप्तपुरी अमावास्या सप्तपुरी पिठा 7 प्रकार पिठा ठाकुर बार भोग लगे। फ्रेंड्स आज हूँ सप्तपुरी अमावास्या से आमर भोग सब प्रस्तुत चलती भक्त मान सब लगे आ सब बड़ जिनस हूँ माने ठाकुर समय दबा आ ठाकुर किसी काम करवा सब बड़ कथा